halkisa sikang Ramachandra parani takhok Amendra Reang Nokhungni Borok thui thangjama bai bwskang Swradon Khwlai Bagwi Thangwi Chubaikha Korbuk Tipra Mothani Block President Hirmoi Tipra Vice President Malita Mohan Tipra Secretary Bishal Debroma Local Chairman Bhupesh Debroma Senior Leaders Saptom Jamatia Potong Kumar Reang tai Hardon Tipra Agosong Tini o jagop sini Tipra mothani borom ganang sini President Hirmoi Tipra phai nono chuba chukrumani te oro sini local purbo pochim ni chairman of phai nono chuba chuk khlai phaimani tei nung bahai ke matong jakha ang kaham kana matong ke noroni or je Swradon himani bufuru ni simingnai Swradon ke Mongolbar ne tini oro phaimani karon bahai kisa saikna rakhe sanai पहिला आं जतो ना हमबाय मारगो जों तिनी अरो मा फाइमाने मेन उद्देश्य हिके सिनी जों अरो करबक सात डिविजन नि उगै कायसा बोरेगि दगान एलाका के अरो बोरेगि दगान पूर्व मानिको देवाननि कायसा कामी तंगरो मले रामचंद्र ने पारा कायसा सिनी बिनि अनेक ब असुविधा नंगै या बिनि अब देहनि रोग यानी कि अब ताई बिनी जे स्टोव कोई बोतिनी सिनी ओ संसार ने याकारि थांका के जों तिनी चिनि तिप्रा मथानि होइते खायै जों फाइका जों तिनी अरो बिनि बुमुंखा अमेन्द्र रियां ओ जे लांमा सासोय थानाय के जों तिनी फायै जों बोरेगि दगानि सात बोरेगि दगानि एलाका बासिनि जों जतो चिनि तिप्रा मथानि लिडार फायै जों तिनी अरो कोनो जों जे मानसक जरा जों तिनी बिनि बिहिंनो जों बिनि Swradon जेकुनो प्रकारे बनो खाइदिहिनि जों तिनी बनो जतने खाबाक्सा खानसानि लामानि हिमै जों तिनी बनो किसा जिनि जे मानसु जरा जों सुबासु रै रेखा आलु बस्ताबो जों अब रै रेखा केताय जों जे मानसु जरा जों बनो ताबो जों रां रै रेनाय